Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, आज से टॉपिक नंबर 2 क्लाइमेट फैक्टर्स affecting climate of India. In ब्रो केस परो फैक्टर्स affecting climate of India. अस गस आसन पता कि climate of any place तथ कुछ कंट्रोल करन. अस गस आसन पता climatic controls मुतलिक. There are 6 major climatic controls of any place. 6 major climatic controls kunte jai hindis yani ki kunte jai hindis climate pe 6 major factors affect karan yani ki 6 major controls tat pe asan tat chevan latitude, altitude, pressure and wind, distance from sea, ocean currents, relief features. Latitudes kya gaye chunki ta isu globe ushmut globe su centers maz is दोन इक्वल हालवन मज ग्लोबस डिवाइड करान तथ वन इक्वेटर इक्वेटरस पेठमि साइड यानी कि नॉर्थिक साइड यम लाइनस पैरेलल टू ईच अदर तमन वन तम हसा गई इक्वेटरस मतलब दोनवे साइड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर यम ये साब अखरस ये गो अर्थ ये गो इक्वेटर इक्वेटर इस पे यम लाइनस वन लैटिट्यूड्स दीज आर ये पिटमिस पार्टस यह गो इक्वेटर इस पिठम पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ये वन साउदर्न हेमिस्फीयर गो चूंकि अर्थ कर्वेचर थोड़ा होल ये थोड़ा यह बना होल तो अर्थस कर्वेचर सोलर एनर्जी डायरेक्ट पेवान ऑन द इक्वेटर पेवान इक्वेटर पे अत लाइन डायरेक्ट पेवान पे फैलान अंदस सरसे पेवान कि पेवान थोड़ा ये फैक्टर यम सो लैटिट्यूड हंद वजह सही क्लाइमेट वेरी गसान फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. So continue then to do altitude. Altitude तसा ब्याक फैक्टर युस क्लाइमेट कंट्रोल करान altitude मतलब कि युस थजर आस फ्रॉम द सी लेवल यानी as one goes from higher as one goes from the surface of the earth to higher altitudes the atmosphere becomes less dense and temperature decreases yuta insan सतह समंदर पे यानी जमीन पे युता हर इंसान गसान altitude को थजर युता इंसान थोद गसान त्यूता atmospheric pressure atmosphere less dense गसान यानी गबिर ते मुकाम गसान युता one goes higher the atmosphere becomes less dense यानी कि तौर यूत हर खसान तूत कूल आसान ये मेजर फैक्टर युस क्लाइमेटस कंट्रोल करान त्रेम चीज गो प्रेशर एंड विंड्स द प्रेशर एंड विंड्स सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड्स एंड ऑल्टिट्यूड्स ऑफ द प्लेस गो प्रेशर तो विंड कुन ते एरिया डिपेंड करान लैटिट्यूड्स तो ऑल्टिट्यूड्स पे तम जाय हंदिस गो तम्स की वजह सत्स टेम्परेचरस तो रेनफॉल पैटर्नस मज इन्फ्लुएंस करान अम पे गो इक्वेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सी समंदर निश कोता दूर आसान यानी कि यूता समंदर निश दूर आसान त्यूता क्लाइमेटिक अतकिस क्लाइमेट इफेक्ट गसान यानी कि क्लाइमेटिक कंट्रोल गसान as the distance from the sea increases its moderating influence decreases and the people experience extreme weather conditions yuta insan सतह समंदर निश ज्यादा दूर गसान त्यूता हसा लूख यम सतह समंदर निश दूर तमन एक्सट्रीम वेदर वुचान तो अत यम वेदर कंडीशन वुचान तथ वुचान तथ कॉन्टिनेंटलिटी तथ वन कंटिनेंट यानी कि वुचान वारिया हॉट इन समर्स एंड वारिया कोल्ड इन विंटर्स अगर तुम वो कि कश्मीर रोजान फ्राम सतह समंदर नश वारिया दूर
تہٕ تَوَے چھِ أسۍ وٕچھان اِن وِنٹٲرٕس واریاہ سردی تہٕ وَہرات چھِ أسۍ وٕچھان زیادٕ گرم. اَمہِ پَتہٕ گٔے اوشن کَرنٹٕس. اوشن کَرنٹٕس ہسا چھِ اِفیکٹ کران کلایمیٹ آف اینی پلیس. تہٕ أمۍ پَرو پَتہٕ أسۍ اَمہِ پَتہٕ گوٚو فاینلی یُس ہسا اَتھ کلایمیٹ آف اینی کنٹرولَس پٮ۪ٹھ کلایمیٹ کنٹرول چھُ تَتھ چھِ أسۍ وَنان رِلیٖف فیٖچٲرٕس. رِلیٖف فیٖچٲرٕس یا رِلیٖف فیٖچٲرٕس. رِلیٖف ہسا چھُ اکھ مین میجر رول ادا کران کلایمیٹ آف اینی پلیسُک. أسۍ وٕچھو ہاے ماوٹینز ییٚتہِ آسان چھِ تَتہِ چھِ أسۍ وٕچھان کولڈ, تَتہِ چھِ أسۍ وٕچھان مطلب کہِ واریاہ زیادٕ کولڈ کلایمیٹ. تہٕ یِم ہسا سمندرس نزدیٖک ایریا آسان چھِ اِکویٹرس نزدیٖک آسان ایریا چھِ تِمن چھِ أسۍ وٕچھان تَتہِ ہسا چھِ ماڈریٹ یا ہاٹ کلایمیٹ وٕچھان. تہٕ گوٚو رِلیٖف فیٖچٲرٕس تہِ ہسا چھِ تیٚلہِ اہم رول ادا کران اِن د کلایمیٹِک کنٹرول. اب فیکٹٲرٕس افیکٹنگ انڈین کلایمیٹ. انڈین کلایمیٹس کُس چھُ افیکٹ کران, کم فیکٹٲرٕس چھِ. گۄڈٕنیُکُے گوٚو لیٹِچوٗڈ. یُس ہسا ٹراپِک آف کینسر چھُ 23 ڈگری 1/2 یعنی کہ 13.5 ڈگری یتھ ناو چھُ ٹراپِک آف کینسر. سُہ چھُ انڈیاہس کران ڈِوایڈ اِنٹو 2 پارٹس. یُس ہسا پارٹ ساوتھس کُن ساوتھ اند چھِ یِوان تَتھ چھِ أسۍ وَنان ٹراپِکل ایریا. تہٕ یُس ہسا نارتھ مطلب کہِ ٹراپِک آف کینسر یُس ساوتھس منٛز ایریا یِوان چھِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان ٹراپِکل ایریا. تہٕ یُس نارتھٕکۍ اند چھِ تَتھ یِوان تَتھ چھِ أسۍ وَنان سب ٹراپِکل ایریاز. گوٚو تیٚلہِ وَنو أسۍ کہِ اِنڈیاہس منٛز ہسا چھِ دۄنوَے ٹایپٕکۍ آف کلایمیٹ. اِن د ناردٲرن پارٹ آف انڈیا دیر از سب ٹراپِکل کلایمیٹ اینڈ اِن د ساودٲرن پارٹ آف ساوتھ انڈیا دیر از ٹراپِکل کلایمیٹ. گوٚو لیٹِچوٗڈ تہِ ہسا چھِ تیٚلہِ اکھ مین فیکٹر یُس ہسا انڈین کلایمیٹس افیکٹ کران چھِ. دوٚیِم ہسا گوٚو آلٹِچوٗڈ. دوٚیِم گوٚو پریشر اینڈ ونڈس. پریشر تہٕ ونڈ کلایمیٹ تہٕ ویدر کنڈیشنز آف انڈیا آر گورنڈ باے د فالویِنگ ایٹماسفیرک کنڈیشنز. یتھ منٛز پریشر اینڈ سرفیس ونڈ چھُ, اپر ایر سرکولیشن چھُ, ویسٹٲرن سایکلونک ڈسٹربنسز چھِ اینڈ ٹراپِکل سایکلونز چھِ. یُس ہسا انڈیا لایہِ چھِ, انڈیا ہسا چھِ گژھان ان د نارتھ ایٖسٹٲرن ونڈن منٛز لایہِ گژھان. یِم ہسا یِم ونڈٕس چھِ یعنی کہِ ہندوستانس منٛز یِم ہسا ونڈٕس چھِ گژھان پریشر اینڈ ونڈٕس چھِ یِم ہسا چھِ آرجنیٹ گژھان فرام سب ٹراپِکل ہاے پریشر بیلٹ ناردٲرن ہیمسفیر منٛز. اَمہِ پتہٕ چھِ یِم ساوُتھ وٲڈٕز بلو گژھان. تِم ہسا چھِ ڈِفلیکٹ گژھان ٹُو د رایٹ ڈیوٗ ٹُو کوریل فورسز. اَمہِ پتہٕ چھِ یِم موٗو گژھان ٹُوٲرڈٕز اِکویٹوریل لو پریشر ایریا. تہٕ یِم ونڈٕس دیٖز ونڈٕز جنرلی کیری لِٹل مویسچر. یِم چھِ پانس سۭتۍ لِٹل مویسچر انان ایز دی آرجنیٹ اینڈ بلو اوور لینڈ. یعنی ییٚمہِ ساتہٕ تِم آرجنیٹ گژھان چھِ یا پتہٕ لینڈس پٮ۪ٹھ بلو گژھان چھِ. تہٕ یِمو ونڈو سۭتۍ ہسا چھِ لِٹل بِٹ آف رین یعنی لِٹل رین یا نو رین ہندوستانس پٮ۪ٹھ پیوان یعنی ہندوستان چہِ لینڈ سرفیس پٮ۪ٹھ پیوان. یِم ہسا کٕم ونڈٕس یِم ہسا سب ٹراپِکل ہاے پریشر بیلٹ پٮ۪ٹھ یِم ونڈٕس آرجنیٹ گژھان چھِ. چوٗنکہِ ہندوستانُک یُس ہسا پریشر تہٕ ونڈ کنڈیشنز انڈیاہس چھِ سُہ ہسا چھِ یوٗنیٖک. جوٗرِنگ ونٹٲرٕس دیر از ہاے پریشر ایریا نارتھ آف د ہمالیاز. تہٕ ہاے پریشر ایریا ہسا چھِ نارتھ آف ہمالیاز آسان. تَتہِ چھِ کولڈ ڈرٛاے ونڈٕز بلو گژھان ٹُو د لو پریشر. اَسہِ چھِ پتہ کہِ ونڈٕز چھِ گژھان بلو فرام ہاے پریشر ٹُو لو پریشر ایریاز. تہٕ دیٖز ونڈٕز بلو فرام د ریجن ٹُو د لو پریشر ایریاز اوور د اوشنز. اوشن کِنۍ اِن سمرس منٛز کیاہ چھِ گژھان واپس یِم لو پریشر ایریاز ڈیولپ اوور انٹیٖریَر ایشیا. لو پریشر ایریا ہسا ڈیولپ گژھان سٲرسٕے ایشیاہس منٛز ایز ویل ایز اوور نارتھ ویسٹٲرن انڈیا. سٲرسٕے بیٚیہِ انڈیا نارتھ ویسٹٲرن انڈیاہس منٛز. دِس کاز اے کمپلیٖٹ رِوٲرسل آف د ڈایریکشن آف ونڈٕس. اَمہِ سۭتۍ کیاہ چھِ گژھان کمپلیٖٹ رِوٲرسل چھُ گژھان ونڈن ہُنٛد جوٗرِنگ سمرس منٛز. اَیر موٗز فرام یُس ہسا اَیر چھِ گژھان سُہ چھِ موٗو گژھان فرام ہاے پریشر ایریا اوور د ساودٲرن انڈین اوشن تہٕ اِن ساوُتھ ایٖسٹرلی ڈایریکشن. اَمہِ پتہٕ چھِ یہِ کراس کران اِکویٹر اینڈ ٹرنز رایٹ. تَمہِ پتہٕ چھِ رایٹ گژھان ٹوڈٕز د لو پریشر ایریا اوور د انڈین سب کنٹِنٹ انڈیاہس منٛز. اتھ منٛز چھِ ییٚمہِ ساتہٕ ونان ہندوستانس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تِم واتان چھِ تِمن چھِ أسۍ ونان تَمہِ ساتہٕ یِم ہسا گٔے ساوُتھ ویسٹ مانسوٗن ونڈٕس. یِمن ہسا چھِ ونان یِم ہسا گٔے ساوُتھ ویسٹ مانسوٗن ونڈٕس. دیٖز ونڈٕس بلو اوور د وارم اوشنز گیدر مویسچر. یِم چھِ پکان سمندرو پٮ۪ٹھۍ
یِم چھِ تورٕ مویسچر اَنان پانَس سۭتۍ اینڈ برِنگ وایڈ سپریڈ. تَمہِ پَتہٕ چھِ روٗد پیوان واریاہ زیادٕ روٗد سٲرسٕے ہِندوستانَس پٮ۪ٹھ. یُس ہسا یہِ اَپر اَیَر سٔرکولیشن اَتھ ریجنس منٛز آسان چھِ ڈومنیٹ کران چھِ اَتھ ویسٹرلی فلو. تَتھ چھِ أسۍ وَنان یُس ہسا اکھ اِمپارٹنٹ کمپوننٹ تَمہِ فلو چھُ تَتھ چھِ أسۍ وَنان سُہ ہسا گوٚو جیٹ سٹریٖمز. جیٹ سٹریٖمز چھِ لوکیٹ کٔرِتھ ایپراکزِمیٹلی 27 ڈگری 30 منٹس نارتھ لیٹِچوٗڈس پٮ۪ٹھ. تِمن ہسا چھِ بیاکھ ناو أسۍ وَنان سب ٹراپِکل ویسٹرلی جیٹ سٹریٖمز تہِ. گوٚو تِمن ہسا چھِ أسۍ وَنان بیاکھ ناو سب ٹراپِکل ویسٹرلی جیٹ سٹریٖمز تہِ. ہندوستانس منٛز دیٖز جیٹ سٹریٖمز بلو ساوُتھ آف د ہمالیاز. جیٹ سٹریٖمز ہسا چھِ بلو گژھان ساوُتھ آف ہمالیاز. سٲرسٕے ؤریس چھِ آسان یِم بغٲر وہرات. سٲرسٕے ؤریس چھِ یِم فلو یِم ساوُتھ ویسٹرلی جیٹ سٹریٖمز بلو اوور انڈیا تھروٗ آوُٹ د اِیر ایکسپٹ سمرس وہرات بغٲر. یِم ہسا ویسٹرن سایکلون ایکسپیرینسڈ ان نارتھ اینڈ نارتھ ویسٹرن پارٹس آف د کنٹری. تِم ہسا چھِ یِمے ویسٹرلی یِم ہسا جیٹ سٹریٖمز چھِ تِموٕے سۭتۍ ہسا چھِ تِم یِوان یعنی کہِ سایکلونِک ڈسٹربنس ویسٹرن سایکلونِک ڈسٹربنسز. تہٕ سمرس منٛز یِم ہسا سب ٹراپِکل ویسٹرلی جیٹ سٹریٖمز چھِ تِم ہسا چھِ موٗو گژھان نارتھ آف ہمالیاز ود ایپرنٹ موٗمینٹ آف د سن. یُس ہسا أرلیسٹ جیٹ سٹریٖم یتھ ناو چھُ یتھ بیاکھ ناو أسۍ وَنان چھِ سب ٹراپِکل أرلیسٹ جیٹ سٹریٖم سُہ ہسا چھِ بلو گژھان اوور پیننسولر انڈیا 14 ڈگری نارتھ لیٹِچوٗڈ پٮ۪ٹھ جوٗرِنگ سمرس. تہٕ انشاء اللہ صبحس پرو أسۍ انڈین مانسوٗن.